layo. Di na ko istula ta. Di na ko musula ka mawina. Di ko na handya mawina. Tay, happy mato. Di upaw ay. Ali paw. Nakabuhati upan ni Tinabo. Guys, naku pangad na ko. Tay ako papa tabaho man ako papa. Di na mo ali dilo ko papa. Hapon guys, tay nagduwa ti upaw Nagduwa ti upaw. Nauni upaw ay. Guys, nabugong dita ko bugong diya tahay-hay ni papa. No, wala kita ti mama na bugong tahay-hay kuan ni papa. Tiya magkuan na tabugong ti mama sasa. Ti mama sasa nagkapoy ti mama sasa. Wala ti sildo. Ti nana mo palita. Ako ni bugong mama sasa. Papa nang mo palit bugong. May hapon tay ni ti mama ti trabaho ka. Musihig ti mama. Kapii. Anya magkaon pa mi rice tay magkuan ti papa magkapi ti papa unya habang ti papa palisilas ti papa sildo man ni papa no ni papa tay naay siyos palit ti papa. Ti upa walay palitan. Nawa man ni nanay. Ano na to? Yes. Apaw. Sawawa paw. Hi guys, today tayo mo laag ni mama magsimba ni mama. Dayon nag-pray mami ni mama nag-anak ni nadinata ABCD. Dayon na-abuse hatag ni Enderen. Happy birthday man ang pata. Mukaon ato. Awa guys, awa. Nice ayo guys. Hatag ni Indian. Tay nakaon ako. Mukaon to.